ovo vam sigurno niko neće reći, a kamoli pokazati. Najčešće zato što 90% ljudi to uopće ne zna, a i oni koji znaju to kriju ko zmija noge. Jer naravno dijeljenje gluposti je ok na internetu, a podijeliti nešto pametno to bolje sačuvati samo za sebe. I jedan mali disclaimer prije nego počnemo, prije nego razni analitičari, mehaničari, profesionalci počnu pišati svugdje ovdje po ovome mjestu. Nisam nikakav profesionalac za namještanje ovjesa, naprotiv amater sam, međutim u zadnjih 15 godina sam naučio štošta o ovjesu i danas ću podijeliti s vama ono što sam ja naučio o štelovanju samoga ovjesa. Ovjes je ono što omogućava našim kolima da prate cestu i da su šta više na zemlji, tako da imamo šta bolju trakciju ili traction, to je prijanje gume na cesti. A tu je naravno i zadnji ovjes koji nam služi da nam ne smrska kičmu i da nam bubrezi ne zamijenu strane. Jako popularna tema u društvu naravno, međutim tu dolazi do malo zbunjujućih izraza koji svima nisu baš jasni. Mi ćemo danas koristiti hrvatske izraze, naše izraze, naravno uz engleske, tako da znate to usporediti, jer mi je malo dosta ovih stranih riječi, volio bi da se to nauči na domaćem jeziku kako bi šta bolje to uspjeli shvatiti. Znači riječi kao što su preload, dumping, sag, kompresija, rebound, tvrdo, meko, šta ja znam, šta sve više ne. To su pojmovi koji se koriste, ali nisu baš jasni o čemu se tu radi. Savjetujem vam da otvorite bilješke na mobitelima ili da uzmete olovku i papir kako god vam je lakše, jer morat ćemo zapisivati neke stvari i samim time ćete to lakše i zapamtiti. I kad smo već kod toga, svaki motor je zaseban, znači mi danas radimo namještanje ovjesa na mom Suzuki GSX-u 2007. godine. Znači svaki motor se razlikuje šta od tvorničkih postavki, šta od tih modificiranih postavki. Tako da vam preporučam da prije svega ovoga ili nakon što odgledate video, nije bitno, odete na Google, nađete servis manual vašeg motora, ima ih, možda nećete uspjeti naći iz prve i besplatni su, nemojte plaćati te gluposti. Alat koji će nam trebati, koji ćemo koristiti, vrlo je jednostavan i mislim da imate sve kod sebe. Ako nemate, znači da nemate originalni alat ispod sjedala vašeg motora. Prva ravna kacavida. Sljedeći je ključ za stražnji ovjes, ovo ima u svim alatima tvorničkih od motora, tako da ako nemate jedan svoj, nabavite ga. I ključ 14, može biti Gedor, može biti ovaj, šta god vam je draže. Generalno ih dvije glavne postavke namještanja ovjesa su preload i dumping. Znači na hrvatskom je preload predopterećenje, a dumping je prigušenje. Znači predopterećenje ili ti ga preload je napetost opruge bazirano na vašoj vlastitoj težini. Prigušenje ili ti ga dumping je brzina tlačenja opruge i vraćanja u njeno prvobitno stanje. Znači koliko će se sve to brzo odvijati. Kako bi me šta bolje razumili, objasnit ću vam sad to pomoću najjednostavnije stvari, a to je šprica. Pogledajte sad kad je šprica prazna, kako se lagano ovo radi. A pogledajte sada kad u nju stavimo vodu, koliko puno više sile moramo iskoristiti da bi istisnili vodu iz šprice. Nemojte me sad čudno gledat, nisam lud. Zašto vam to govorim? Zato što se u našim vilicama nalazi ulje. Ako se sjećate onih rupica na dnu tuba koje služe za prebacivanje iz jedne komore u drugu, tim podešavanjem vi zatvarate ili otvarate protok ulja i samim time je teže da se opruga stisne ili da se otpusti, to jest da je lakše ili teže stlačimo.
Znači, bez ulja vilica jednostavno ne bi mogla funkcionirati, samo bi nas iznenadno izbilo prednje kolo u nebo nakon što bi prešli preko rupe, jer bi se prebrzo opruga vratila u svoje prvobitno stanje, to jest izdužila i samim time nas izbila van. Dobro Duje, čekaj, ali kako sad si rekao da su dvije postavke predopterećenja i dampinga, na motoru ima puno više postavki ovjesa. Da, to je točno, ali damping se dijeli na još dva dodatna podešenja, kompresija, to je compression, i rebound ili ti ga povrat. To su dva dodatna podešenja, iako kompresija ima još svoja dva dodatna podešenja na motoru koji ima naravno full podesiv ovjes kao i ovaj ovdje, a to je brzo i sporo podešenje, ali do toga ćemo doći. Pa počnimo od postavljanja predopterećenja ili ti ga preloada. Znači šta se tiče predopterećenja, vidjeli ste sigurno ove krugove ovdje na vilicama i tu postoje nekakve oznake. Evo sad ću vam ovdje i približiti glavnu postavku, znači to su ove crtice što ih vidite na ovome krugu. U mom manualu piše da je standardna pozicija 3 crtice i još jedna polovina, što nam zapravo govori ako vidimo 0 ovih crtica, znači da je to maksimalna opterećenost opruge. Ako vidimo svih 5 ovih crtica, ako je sve ovo vani, to znači da je minimalna opterećenost opruge. Pošto je meni već ovjes namješten, ovdje vidimo 3 crtice i još pola dole do četvrte. Ja imam običaj staviti neki komad rukavice i to ide dosta lagano, stavimo ključ, okrećemo, samo je važno da znamo za koliko smo ga okrenili jer moramo mjeriti krugove. Šta se tiče zadnjeg ovjesa, zato vam treba ovaj ključ. Preload podešavamo tako da prvo otkačimo ovaj sigurnosni prsten i onda zatim namještamo ovaj donji prsten. Meni je već preload moj namješten, ali čisto da bi shvatili o čemu se radi i kako ga uopće namjestiti. Poanta je u tome da ja recimo ovdje stavim metar i evo sad ovdje kad izmjerim meni je 161, znači 161 mm. Malo je glupo zato što ne možete vidjeti od moje ruke. Na mom mobitelu kaže da je standardna dužina 161 mm. A šta to zapravo znači za nas? Znači da je to nekako standardno za mene jer najčešće su ovjesi rađeni za ljude oko 70 kila, ja imam 68, vjerovali ili ne. Tako da to je taman meni pomiri da se namisti. I čak ovdje piše, vidite, 156 mm je maksimalno opterećenje preloada, znači kad je skroz stisnuta, a 166 je kad je skroz rastegnuta, to je minimalno predopterećenje. Znači sad kad smo postavili taj preload, znači sad smo namjestili koliko će sile trebati da ovjes zapravo počne raditi, to jest da ne radi u prazno. I naravno mijenja kompletnu silu koliko treba da ovjes dođe do kraja, to jest da bottom outa, to je samo da dođe do kraja na hrvatskom. Više preloada možete dobiti efekat da vam se čini da je tvrđi i krući, jel? Više krut. Primarna, da tako kažem, djelatnost samoga preloada, to jest predopterećenja, je ta da namjestimo seg. E sad, seg je na hrvatskom ulegnuće, znači sami taj free seg je koliko će se ovdje spustiti, to jest ulegnuti nakon što smo ga spustili recimo sa štendera ili nešto samo na zemlju i sam će svojom težinom reagirati na ovjes. I rider seg gdje će vozač sa svojom opremom i svime kad sjedne na motor koliko će onda još ovjes potonuti, to jest ulegnuti. Da bi lakše razumjeli šta je seg, znači ajmo to probat zamislit koliko će se ovjes protegnuti u rupu nakon što mi dođemo do nje, znači koliko će zapravo kolo izaći, to jest koliko će se cijeli ovjes rastegnuti dolje u rupu. A evo ovdje imate jedan video primjer kako to radi. U servisnim manualima koje ste već trebali imati kod sebe piše koliki vam treba biti seg na vašem motoru,
Ako ne možete dobiti taj seg, znači da je ovjes umoran i da mu je potreban servis i da su umorne opruge i tako dalje. Mi danas nećemo računati seg, to ću ostaviti za treći dio zato što je to malo komplicirano i ja, pošto nisam profesionalac, ne mogu to raditi sam. Treba mi pomoć neko držati prednje i stražnje kolo u zraku kako bi to sve mogao izračunati, a nažalost nije niko bio slobodan zadnjih par dana, već sam prekardašija i predugo čeka da snimi ni ovaj drugi dio, tako da definitivno ćemo imati tu računsku operaciju. Sljedeće na redu je kompresija, čak ovdje ima malim slovima napisano COMP i tu je također ide na ključ 14 i na kacavidu ravnu. Sad se vi pitate, ma čekaj kako, pa jesi rekao da imaju samo kompresija i povrat, rebound. Sama kompresija je napredna kontrola dumpinga, to jest brzina tlačenja opruge. Sad imamo brzo tlačenje opruge, imamo i sporo tlačenje opruge. Brza i spora kompresija se ne odnose na brzinu motora, nego na brzinu rada ovjesa. Ovdje izvana na ključ broj 14 se namješta brza, znači high speed kompresija, a na kacavidu ravnu ovdje se podešava spora brzina, znači spora kompresija. I isto tako, dosta jednostavno, stavite ključ, okrenete i isto tako vratite nazad. Po mome manualu kaže da je 3 kruga od najzategnutije pozicije, tako sam i napravio pošto je već podešen. I onda imamo sporu brzinu, znači idemo sa ravnom kacavidom i možete čuti ovdje klikove. I kaže 14 klikova vani od najtvrđe pozicije. Također funkcionira i na stražnjem amortizeru spora brzina i na ključ 14 high speed ili ti ga velika brzina. I neću sada to podešavati ni dirat, uglavnom zato jer je moj ovjes već podešen po meni, ali samo da vidite gdje se to radi. Sad da bi bolje shvatili šta se tu događa, znači prilikom kočenja ili udarca u rupu vidimo kako sila djeluje na ovjes i kako se ovjes komprimira, šta sama riječ kaže kompresija. A povrat, napredna kontrola dampiranja, to jest prigušenja, je brzina kojom će se opruga vratiti nazad u svoje prvobitno stanje nakon što smo zakočili ili udarili u rupu, nakon koliko će se naš ovjes vratiti u normalu. Evo jedne male animacijice kako bi to mogli šta bolje shvatiti. I pošto ćete me sigurno pitati zašto imam vezicu na svome ovjesu, zato što tako testiran hoće li mi ovjes doći do kraja, znači nekakva norma je da je između 1 do 2 cm od dna vilice i to je otprilike to. I to nije obično vožnjom, to je ekstremno vožnjom, dizanje na prednje kolo, naglo kočenje. Moj ovjes se koristi sve do ovdje. Kad stavite vezicu tako najbolje možete provjeriti jel vam ovjes dobro radi. Zavežete vezicu ovdje, ali ne da je pretvrda. I onda se otiđite, vozite se 2-3 dana pod ekstremnim uvjetima i onda će, ako je nađete skroz dole na dnu, znači da vam je ovjes premekan. Ako je nađete previsoko, također pretvrd, znači ona mora biti 1 do 2 cm od dna ovog svog hodnog mjesta. Ako nije, morate poraditi na svom ovjesu i to ne možete vidjeti samo što ste napravili jedan džir, nego se treba voziti nekoliko dana. I što se tiče mog motora, sad ćemo i njemu pokazati ovdje kako se radi taj rebound. Znači ravna kacavida također ima svoje klikove. Meni ovdje u manualu piše da mora biti 6 klikova od najtvrđe pozicije. A isto se radi i na stražnjem amortizeru koji se nalazi tu. I sad ta vida je stvarno jako teško vidljiva. Morat ću vam malo okrenuti ovo samo da vidite gdje se to otprilike nalazi. Evo je tu.
jer je jako šporka i zamazana od lanca. Tako da eto, sad smo naučili neke osnovne postavke ovjesa na vašem motoru. Ako niste razumjeli ove dijelove koje sam sad ispričao, nemojte to raditi na svom motoru, radije pogledajte još 5-6 puta dok vam sve ne bude jasno i onda krenite podešavati svoj ovjes, jer je ovjes jako bitna stvar. Dobar ovjes može promijeniti užitak i vaš doživljaj motora. Masu motora koje sam probao nije bilo dobro podešeno i samim time doživljaj vožnje je bio bez veze. Neko ko je amater i ne kuži se baš u to, on to neće primijetiti, samo mu motor neće biti baš nešto. Ali vjerujte mi, ovjesi na motorima mogu puno više nego što vi mislite. I ako nemate sva ova podešenja kao i ja na motoru, žao mi je, zadovoljite se s tim podešenjima koje imate. Ako ne, tu imate Adriani, Matris, ne znam, Showa, ima milijun tih ovjesa Hyper Pro koji možete staviti aftermarket na vaš motor i oni naravno nisu jeftini. Hvala vam na pozornosti, pišite mi dole u komentaru kako vam se svidio video, a mi se vidimo u trećem dijelu kad ćemo raditi računsku operaciju Saga i kompletno napraviti račun za moj motor, za moju težinu i sve to skupa šta ide. Hvala vam na pozornosti, vidimo sljedeći put, pozdrav!